ବୋଉ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କି? ଭେଣ୍ଡି ତୋଳୁଥିଲି ତରକାରୀ କରିବା। ଆଜି କି ତରକାରୀ କରିବୁ କି? ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ତରକାରୀ କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭେଣ୍ଡିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନିଆଁର ଘାସ ପଡିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତ ଭିଡିଓକୁ ଶେଷରେ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ছোট ছোট পথারে মিছরা গরুসারে ফিকা লাগে মিঠা জীবন পুরি গলে কলসি লুহ যায় বরসি সুনা হুয়ে সুনা সপন পাখরে অছি বলি রাগুচু বেশি বিনা দোষরে মতে করুচু দোষী